jogging. Ayun ang masasabi mo. Oo, kasi para yung jogging, resistensya yan. Tama. Tapos yung boxing, yung basic ng reflection ng katawan mo. Alright mga kaibigan, umpisa na naman. Round 2! Jump set. Yan na mga kaibigan. 4, 1, 2. Pinapawisan na po ang ating boxer. Tyson Jr. Jump set. Double jump. Upper. Bang, Yun. bang. Lakas mga kaibigan, lumalagabog. Straight. Boom. Pumukha yun, taob na. Yun, Ngayon, tatlo wave. 1, 2, 3 wave. Okay. Yun. 1, 2, 3 wave. Sige na muna. 1, 2, 3 wave. Lipo. Okay ka. Okay. 1, 2, 3 wave. Dahan-dahan o. Yun no, kuha na. Ganyan ka. Relax na, relax. Yan, ganyan o. 1, 2, 3 wave. Yun. Boom, upper. Good. Okay. 1, 2, 3 wave. Bang, boom, di upper. 1, sige ulit. 1, 2, 3 wave. 1, 2, 3 wave. Bewang yan. Bang. Yun no. Okay. Sige, upper. Yan, ganyan. Sige. Okay, kaya. 1. Bang, yan. Dali na. Straight. Boom. Okay. Yan na po. Relax. Pawis ka agad. Pawis. Tama-tama yung init. Ganda nga eh. Mahangin. Jump set. 4, 1, 4. 1, 2, 3. Hindi, 4. Ayan. Yan, jump set. Straight. Good. Tatlo wave. Yan na, 1, 2, 3. Hindi, 1, 2, 3 wala. 1, 2, 3 yan. Boom. Bang, yan. Good. Ulit. Hindi, tatlo. Boom. Bang. Ibang posisyon ang tinuturo ng mga kaibigan. Bago ka mag Step by step yan. 1, 2, 3. Yun no. Yan. Boom. Silip po. 1, 2, 3 wave. Bang. Boom. Yun no. Dito mo ilabas. Labas nito. Kung tumama yun, sabog ang nguso. Wave. Yan, labas ka dito. Yan. Boom. Yan ang belo mo. Yung. Bang. Yan no. 1, 2, 3 wave. 1, 2. Bang. Bang. Diba? Sabog ang nguso no, pag natamaan. Yan ang belo mo. Tatlo wave. 1, 2, 3 wave. Bang. Nice. Straight. Boom. Okay. So relax. Relax. Dumami. Baka tumaas ang dugo mo, relax.